today the program, I'm so happy to have a good partner, Hafiz, lawyer. He's a lawyer that to work together with Car King. Okay, Car King since 1988, ya brothers. Saya nama Dr. Kevin. So kita ada satu yang peluang yang the best, terbaik. More than 3,000 unique Proton used cars, and all the cars is from Escarment, from the Escarment used car. So all the cars is up to date service. That means the quality is there. So because of the MCO, so I think most of them is a low mileage car. So I'm very confident this page of car, thousands of cars that is a good quality car and value buy car. And the best is the harga dia memang berbaloi. Yeah, everybody can afford to buy. Rata-rata kereta semuanya berapa tahun ya? 5 years, 6 years, 7 years. 5 years ke atas. Yeah, because the mostly it's 5 years. Yeah, government project with this rent-a-car company is 5 years project. Every 5 years, 4 to 5 years. 4 years after above 4 years they can change car already. Now to me, as far I know, Priv dia orang tukar Civic, Perdana tukar Camry. So I mean like another 2-3 years kita ada Camry yang jual upgrade Camry. So that one, third one is the X70. They are upgrade to the Wildfire. Yeah, it's what I know lah. It's what I know. Yeah, and I saw the sticker, all up to date service. That's why I'm very confident. I tap out all the 3,000 cars lah. Yeah, and lawyer Hafiz ni kawan lama. So dia nampak peluang satu. Kita collaboration together. We can sell sekali sebab saya satu orang memang kan we cannot do business like all traditional satu orang mau tapau semua. I cannot. So I think together baru boleh cepat laju dan walaupun saya pay profit sharing, saya kurang untung, tetapi kan laju cepat. We cannot using the old method to do traditional business. You keep the car, used car is like hari-hari jatuh harga. So it's not worth it to keep car like 3,000 units. So I think today I made a very good decision to work together with Hafiz, collaboration with Kada Automotive, people like Hafiz. And then I hope that whole Malaysia, Sabah, Sarawak, everybody can come to me, then we can discuss. Yeah. And also Hafiz ada satu yang idea dia mau buat e-hailing. Seperti nampak e-hailing ni satu hari dia boleh dapat 3-4-500 ringgit, betul tak? It depends on apa jenis kenderaan yang dipandu oleh pemandu e-hailing. Sebab hari ini kita tengok dalam bandar kebanyakan dia pemandu e-hailing adalah tertumpu kepada mereka yang membawa kereta kompak, sama ada Beza, kereta Myvi ataupun kereta-kereta yang kita kata mungkin tak ada mempunyai kapasiti ruang dalam yang agak selesa dan besar. Jadi apa yang kita ada pada hari ini ialah 3 barang kereta yang pada saya lebih boleh kita kata consider sebagai mewah bagi jenama Proton, dan juga mempunyai ruang yang mana dengan harga jualan sebagai kereta terpakai, harga itu boleh dikonsider sebagai harga kereta kompak yang baru. Jadi kalau kita buka peluang ini dan kita ada kerjasama yang baik dengan beberapa entiti ataupun syarikat yang berminat untuk kerjasama dengan kita, dan kemudian kita mungkin sewakan kepada pemandu-pemandu e-hailing, saya percaya ini dapat memanfaatkan ekonomi pemandu e-hailing. Dan mereka bukan saja lagi boleh memandu menggunakan kereta yang mereka beli ini dalam penggunaan di dalam bandar, tapi juga boleh bawa to the long distance, mungkin ataupun lebih, sebab saiz bagi X70 dan Perdana ni adalah considered as a limousine kalau nak dibandingkan dengan kereta-kereta yang digunakan pakai sebagai limousine di airport. So this is quite good. Orang kata menaik tarafkan kemampuan pemandu e-hailing ni untuk ambil kereta-kereta yang dijual oleh Car King. Dan dengan kerjasama Kadau ni, so kita akan ada lebih banyak peluang sebab kita ada banyak kereta untuk dijual. Dan macam Datuk cakap tadi, jarang untuk kita tengok harga kereta yang dijual ni sama Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung. Jadi ini salah satu, kalau kan jual di Sabah Sarawak, kos dia akan bertambah lah harga, tapi harga jualan ni masih lagi sama. So it's quite good. Dan macam Datuk cakap tadi, that kami akan tour lah seluruh Malaysia bersama juga dengan Kadau Academy untuk bernama baik lah, bukan saja dari segi sales dan sebagainya, tapi juga
modal insan tu Ya, so many things dalam usaha sama ni kita fokus pada dua, iaitu dengan kapasiti Kadau dan juga Datuk Yap, kita akan bekerjasama untuk menjual kereta ni dengan harga yang mampu milik, dengan kualiti yang baik. Dan yang kedua ialah kerjasama dengan individu atau mana pihak untuk kita sampaikan kepada pemandu e-hailing ni, okay, you can take the car and then you can use it for it. So dia akan lebih menaikkan lagi industri e-hailing ni di Malaysia. Betul. Daripada 3,000 unit ni kan, boleh Datuk perincikan tak? Potong revenue daripada perempuan tak dapat berapa? I think 50% is pre-wear, 50%, 30% is the petana, 20% is SMT, something like that. Yeah, 50, 20, 30, 20. Yeah. Betul. Selain daripada tawaran yang tadi yang Datuk kata apa, 1 year guarantee tu kan? Ya. Untuk Kita guarantee dengan gearbox engine ECU. Ya, itu yang untuk beli tadi tu, adakah tawaran untuk yang beli tu dibagikan insurans dan protect cuma ke? Betul. Itu kalau tak ada diskaun itu 3,000 boleh lah. For outside. For outsider normally we just sell one price because kita tak mahu kan banyak kan, one price, and of course the insurance rotate you can buy yourself, or kalau yang tak minta diskaun ikut saja lah, kita kasih free lah. Free itu insurance rotate. Lebih kurang 2-3,000 lah, sebab to me like my experience itu Puspakong insurance rotate kan lebih kurang pun 2-3,000 lebih kurang sana. I think lebih kurang kita untung pun sikit lah. Kan itu kita pada harga less than 30,000, 20 plus, so how much kita untung. Macam dulu kita jual Lamborghini Ferrari sebiji boleh untung 100,000, 50,000. Kan Tadi Datuk ada mengalu-alukan macam persatuan untuk berkolaborasi tu. Jelaskan sikit. So apa yang kita boleh buka kepada koperasi ataupun mana-mana individu ataupun syarikat yang berminat untuk menempatkan kereta ni, kita ada satu lagi servis yang kita buka, iaitu bagi mereka yang membeli, mereka juga boleh yang berminat untuk membuat kereta ni sebagai kereta untuk disewa dan sebagainya, maka kami juga menguruskan untuk operasi sewaan tersebut. So bukan saja kami menjual, tetapi juga sekiranya ada yang nak beli dalam kuantiti yang banyak bagi tujuan menyewa, so kita akan ambil dan uruskan kereta tersebut untuk disewa. So ini pun ada sebab kita pun banyak dapat permintaan daripada pengusaha-pengusaha kereta sewa yang nak upgrade kereta mereka kan, mungkin kereta mereka dah berusia 10 tahun ataupun mungkin 12 tahun. Jadi mereka bila nampak inisiatif kita menjual dan juga kita buka pada e-hailing, mereka pun berminat untuk dapatkan sejumlah kereta-kereta ni untuk dijadikan kereta sewaan, tapi kita juga offer that we can manage untuk kita sewakan kembali kereta ni, so they don't have to worry about the maintenance. So actually as what I know that the ROI for car rental is about there also 17 to 25%. Dia punya ROI. Yeah, I think you guys can invest to koperasi then to run this program is very good. Compared to the property, if you buy a 500,000 property, I think semua orang tahu kan, lebih kurang 2,000 sewa kan, betul tak? Kondominium 2,000. Tapi 500,000 you boleh beli 20 unit, up to 20 unit, betul tak? So yeah, you can come to Hafiz for the. Betul lah ya. Adakah ini cuma terhad untuk sewa beli ataupun ada yang bersewa saja, sebab kategori pemandu heli ada dua, satu sewa beli, dia satu sewa saja, dia sewa bayar mingguan. Okey, itu juga ada kita tawarkan, dan orang kata for the strategi of business kita mungkin tak boleh nak jawab in detail lah, tapi kita ada untuk mereka yang berminat gitu untuk individu, so just nak sewa dan pun ada. That's why kita ada capacity untuk buat management untuk sewakan balik, maknanya mana pelanggan kita yang beli dalam sebab kita pun dah ada all the orders and everything, so mereka beli dalam certain amount and then kemudian mereka minta untuk kita uruskan. So pengurusan untuk kereta sewa sama ada untuk disewakan sebagai e-hailing atau disewakan sebagai individu atau disewakan sebagai syarikat pun kita ada usahakan. But untuk jawab soalan yang detail tu for the business purpose, okay, we cannot lah, tapi kita ada. So just datang ke tempat kita pada hari ini dan boleh berjumpa dengan kita punya pihak pengurusan dan bincanglah dengan apa. But we have it because we have the car. Habis
okey, kita tak sebut sedia maklum. Spanko ni satu Malaysia dah tahu. Okey. Kenapa pilih Spanko? Macam mana nak meyakinkan orang yang kata Spanko ni 100% okey? Pada saya dalam keadaan sekarang ni, everyone can have a check. Dulu yes, maknanya kita tak ada tempat untuk kita hantar cek dan sebagainya. Tapi hari ni kereta-kereta ni walaupun kereta terpakai, tapi of course kita bukan menjual macam kereta new lah. It's not a brand new car, it's a kereta terpakai at the end of the day. Cuma yang ada pada ini kita ada quantity, that's why we can sell to that amount and we have the 1 year warranty. Tapi macam saya kata, apa sahaja pun kereta ni dia terpulang kepada yang si pemakai yang sebelumnya lah. Okay? Dan juga macam mana mereka menguruskan maintenance dan sebagainya. Tapi bila sampai kepada kita untuk kita urus dan kita jual, kita juga ada kita punya SOP tu Yap. untuk pastikan keadaan kereta dan sebagainya. Tapi kalau pelanggan pula nak tahu condition ni, then they can bring to the workshop. Okay. Please bring to the workshop. So to check, make sure. As what I said just now, the quality guarantee. Kalau you dapat kereta itu ialah banjir atau accident punya, please pulang 100% guarantee. Itu yang platters, itu kita make guarantee. Itu car king yang guarantee. Sebab nama to me, the name is more important than money. Kita bukan tepi jalan baru nak start business. Kita sudah 35 years in this car industry, yang platters kan. So sama-sama kita introduce a good quality and provide a good service lah. Home Malaysia. That's why I say the next time we are going to partner with MIG and the breakdown service, everything. Make sure everybody is good. Kita sama-sama kita boleh terus. Datuk, promosi tu sebab bila ke sempat dia dapat, lepas tu ada dekat online ke? Maksudnya dia orang tengok yang online. Sekarang sudah start je tengok kita plus dekat online semua. Tengok dekat Facebook, TikTok, Katau punya page dia akan nampak, dia akan tahu. So lepas tu WhatsApp semua akan dapat. After today, thank you so much you guys. So the whole Malaysia know us lah. So sesiapa nak join kita punya nak jadi sales partner boleh sama-sama kongsi sama-sama cari wang Okay. Kalau blacklist macam mana tu? Kalau Please, loan kedai boss. As long as you tak ada bankruptcy, should be okay. Should be okay, but no guarantee lah. Macam actually in Malaysia we have a few credit company, Aeon Credit, Berjaya Racing, ada 365, ada banyak e-hailing. Bukan itu credit company. And kita pun akan datang satu secret lah nanti dengan kau team license kita. Government semua pun boleh beli potong gaji, mungkin kita dapat potong kod, kita tengah apply lah. So hopefully we can make sure everybody can get cikgu ke teacher ke government servant after work dia boleh sendiri buat e-hailing juga boleh. Betul lah sekarang orang tak cukup pakai lah, so malah boleh tekan minyak. I think it's very good actually. Tak ada, dia sampai bila-bila lah dia tak ada. Selagi ada stok. Sell until stock finish. Wah, stock finish. Tapi dia every year dia ada 3,000 biji. Every year. So every year 20 years ada boleh buat. 20 years. Every year dia punya contract sampai I think 50 years lah contract dia. So every year ada. Don't worry. So every year after 2-3 years then tukar Camry. Civic. Bagus quality. Saya suka dia dalam kereta pasti dia ada itu up to date service. Itu under the agreement with the Spanko kan, dia ada up to date service. So takut lah. Like that. I think it's good. And plus our guarantee, our service, our home Malaysia breakdown service, courtesy car provider, okay lah. Happy lah. So you tengok kalau apple to apple you beli satu pesa 50,000, you boleh dapat dua biji mah. Ting.